हामबाय फारो दिनै 11 तारिख जून 2021 दिनै बुबागरानि थानसानि मारिव एवं ग्रेटर त्रिपुरालैंड जबानो तेबो शक्तिशाली खायने बगै पार्टी IPFT याकरै बुबागरानि मथाव दिनै जॉइन खायका और जॉइन खायथानि आं निजे साक 7 नং देमसरा कचुसरा थानाय इलेक्शननि एडिसि साधारण निर्वाचननि कैंडिडेट श्री बीरेश देबबर्मा आंनि पार्टी पोस्ट थाखाय सेंट्रल कमिटी AGS केयानि लगेयाव फायमानजाखा ताइ खरकजा उनकोटी डिस्ट्रिक्टनि सदस्य जिनि बरं गोनां सन्जित देबबर्मा मो सानानै मोचुं आबनो दिनै जे बुबागरानि थानजानो नाहारै जे त्रिपुरामथा जिसुं थानजानो नाहारै आं दिनै अबनो आं जे IPFT खायो IPFT नि कुनु नेटाना आं कुनु ब्लेम फायना नाया आं माजराना नाया आं जास्ट थानजाना हामजाखा आं बुबागराना सापर्ट खायो दिनै आं बिना थानजानि मारियाव जॉइन खायगा हामबाय आसुकनो बांलादेश के আমি IPFT ছেড়ে त्रिपुरामथा আমাদের থানচা মারি के समर्थन নিয়ে আজকে আমি নিজে IPFT সেন্ট্রাল কমিটির AGS তথা গত ইলেকশনের 7 নং দেমসরা কচুসরার প্রার্থী শ্রী বীরেশ দেববর্মা আমি আজকে সে গ্রেটার त्रिपुरालैंड সাপোর্ট समर्थन নিয়ে এবং থানচাকে समर्थन নিয়ে আমাদের বুবাগরাকে সামনে আরো গ্রেটার त्रिपुरालैंड আন্দোলনের আরো জোরদার আন্দোলনের শক্তিশালী করার জন্য আজকে আমি ত্রিপুরামথাকে জয়েন করলাম। আমার সাথে আরেকজন ছিল ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্টের মেম্বার সম্মানিত সঞ্জিত দেববর্মা মহাশয়, উনিও আজকে ত্রিপুরামথাকে জয়েন করলাম। ধন্যবাদ। হাকতর নি বুবগ্রানো বলাই বলাই খানা হামবাই মারো তাই ওর যত ফাই মানজা ফাইনাই মেডিয়া রকম হামবাই जों दिनै ओर जयन दो फाइमानि हुंखांखाय आंखाय IWFT नि मेम्बार आनि सेंट्रल कमिटि नि आनि बुंखा बुद्धिनि देबबर्मा आं दिनै IPFT नो साजा गहानि फाइमाया तामनि हुंखे जों सारा त्रिपुराव सिनि त्रिपुरा सारक थानचांमानि नगै खादंगो सिनि बुबागरानो हामजागो ग्रेटार त्रिपुरालैंड जों सापर्ट खायो आबनि बागै जों दिनै सिनि महारा जाबाय त्रिपुरा सादाव फारंनि बागै सामुं तांनायनि बागै जों खायो आसरनो हामबाय।